औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हर बंदा किसी न किसी बीमारी में जरूर मुब्तला है, चाहे वो बीमारी छोटी है या फिर बड़ी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बीमारियों से हिफाजत में हैं। अगर आप लोगों में से कोई बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए मैं एक बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस अमल को आपने सिर्फ एक मर्तबा करना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आपका वालिद, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कोई अजीज किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो ये अमल जरूर करें। छोटा सा अमल है लेकिन फायदे के लिहाज से बहुत बड़ा है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब आपने अमल करना है तो आपने यही तसव्वुर रखना है कि इस अमल के साथ साथ मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो रही है। दोस्तों, ये वजीफा आपने अपने नाखूनों पर करना है। अब नाखून तो हर बंदा काटता है और मुसलमान होने के नाते हमें पता है कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। अगर फिर भी किसी बंदे को नाखून काटने का नहीं पता कि नाखून किस तरीके से काटने चाहिए तो मैं इसकी एक तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। वहां से देखकर भी आप अपने नाखूनों को काट सकते हैं। आपने सबसे पहले शहादत की उंगली से नाखून काटने शुरू करने हैं। दाएं हाथ की शहादत की उंगली से नाखून काटना है, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली और फिर सबसे छोटी उंगली। उसके बाद आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली और उसके बाद आपने अंगूठे का नाखून काटना है और आखिर में आपने दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। इस तरीके से आपने अपने हाथों के नाखूनों को काटना है और पाँव के नाखूनों को आपने इस तरीके से काटना है कि दायां पाँव इसकी सबसे छोटी उंगली, उधर से आपने अपने नाखूनों को काटना शुरू करना है। पहले छोटी उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली उंगली, उसके बाद उसके साथ वाली उंगली और फिर अंगूठे का नाखून आपने काटना है। फिर आपने बाएं पाँव की तरफ आ जाना है, अंगूठे का नाखून काटना है, अंगूठे के साथ वाली उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके साथ वाली उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके साथ वाली उंगली का नाखून काटना है और आखिर में आपने सबसे छोटी उंगली का नाखून काटना है। ये है सुन्नत तरीका, जिस तरीके से आपने अपने हाथ और पाँव के नाखूनों को काटना है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जब आप ये नाखून काट लें तो इनको कहीं आपने गिराना नहीं, बल्कि इनको किसी सफेद कपड़े में लपेट लेना है। अगर सफेद कपड़ा आपके पास नहीं तो किसी सफेद टिश्यू में लपेट लें। अगर सफेद टिश्यू भी नहीं आपके पास तो किसी सफेद कागज में लपेट लें। इस तरीके से आपने इन तमाम नाखूनों को लपेट कर इस पर एक छोटा सा अमल करना है। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इस आयत मुबारका का आपने इस पर अमल करना है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से रहलत फरमा जाए तो उसी वक्त इस आयत मुबारका को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी इस आयत मुबारका के बहुत से फायदे हैं। जिस तरह ये फायदा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की बरकत से आपके जिस्म में से जिस तरह की भी बीमारी होगी उससे अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाएंगे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जब आप नाखून काट लें, उन्हें किसी कपड़े में लपेट लें या टिश्यू में लपेट लें या किसी कागज में लपेट लें तो उसे आपने अपने सामने रख लेना है और सबसे पहले आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक की फजीलत के बारे में भी मैं बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि दुरूद इब्राहिमी बहुत फजीलत वाला और बरकत वाला दुरूद है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इस वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे
پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو جو ناخن آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان ناخنوں کو کہیں پھینکنا نہیں بلکہ ان کو آپ نے دفنا دینا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ ان ناخنوں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیماری کو بھی دفن کر دیا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک دن کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی جیسی بھی بیماری ہوگی جس سے آپ کو شفا نہیں مل رہی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، عمل کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کا جب جی چاہے، جس دن جی چاہے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دن کو کرنا چاہیں تو دن کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اگر رات کو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو رات کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ خود یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کی بہن آپ کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ عمل کرتے ہی آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، یعنی کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی بلکہ وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اور آپ کے جسم سے بیماری کیسے ختم ہوتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ نے ناخنوں کو کاٹنا ہے، اپنی مرضی سے آپ نے ناخنوں کو نہیں کاٹنا، وگرنہ وظیفہ پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سنت طریقے کے مطابق آپ ناخن کاٹ کر یہ عمل کریں گے تو تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی مخلق بیماری میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔